Hello friends, sok tai shai nai faika ham norna tren video ko tal norok nai tongo energetic tiprasa YouTube channel. Hingga tinen video kaisa social awareness video so ang muchungo norok video no jesung mansak share khadi jate kebang machin borok rok video no nai manthu and nai mani bisingtei borok video ni message no buji manthu. Hingga tinini ani topic of discussion ngkha analgesic nephropathy. Analgesic nephropathy tamo hingga hingga তাবুক বেসিক্যালি বরক রক মানে অনেক কলক সময় রমই যদি পেন কিলার চাইতং হঙ্গা আঙ্কাই সামানি বিথি চাইতং হঙ্গা আঙ্কাই আবার সামাং সামাং তামই থাং বরনি কিডনি ডেমেজ হঙ্গै থাङो গমনা তিনো जों তিনি কক সালাইনাय गोबांमा बरक ककनो साइमिया जे पेन किलार जागा हंगा आंकाय एक समय बरनि किडनी डेमेज हंगै थानाय हनै हंकाय पेन किलार चामानि बिसिंतै जे किडनी डेमेज हंगै थांका आमन हनजागो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी बेसिक्যালি चिन बर रक्ताम खाय ताबो माने जदि কোন কারণে মানে পেন হই দङ শরীয় যেমন তাও হেডেক ফানাঙ্কা বখরক সাকা অথবা ডিউরিং মেনস্ট্রুয়েশন বহক সাকা অথবা হাইনো মাস্কিউলো স্কেলেটাল পেন হংখা হাইনো ইয়াকরক সাকা ইয়াকংরক সাকা হংগা অথবা কেবনে যদি আর্থ্রাইটিস দङ হংগা হংগাই আর্থ্রাইটিস এমবাকে জয়েন্ট পেন রক মাল্টিপল জয়েন্ট পেন রংখা মানে ইয়াকনে জয়েন্ট রক ইয়াকনে জয়েন্ট রক সাই দङ মাইখা হংগা তামখাই বরক মানে ইজিলি অ্যাক্সেসিবল বেসিক্যালি মানে বিথি দোকানে থাঙ্গাই মানে বিথি পারচেজ খাইনাও পেন কিলার হংগা বন বড় অনেক কলক সময় রমাই চাই দङ अमन हन ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग तब जदि कोनो बरक साजागै हाइनो बिथि दुगाना थांगै बिथि पाइतुबे हाइके हांगा हांगाय पेन किलार पाइतुबे हाइबन जाबायका हांगाय ओ जे बिथि दुगाना थांगै बिथि पाइतुबे हाइमानि आपनो हन ओटीसी माने ओवर द काउंटर ड्रग न पाइतुबे हाइउता हांगा पाइतुबे हाइमेन बिसिंतै बरक अनेक कलक समय रमै पेन किलार न चाइ दङ चाइ दङ हांगा आमदि हाइके न तब जदि कोनो बरक 2 থেকে 3 বছর रमै ডিউরেশন का 2 থেকে 3 বছর রমই যদি মানে পেন কিলার চাইনা দङ হंगा हांगाय बिनाव सामान्य कमिरना बागै हांगा आफर हंगे बिनि तामङै थां 2 থেকে 3 বছর পরে हांगा हांगाय किडनी डैमेज हंगै थाङो सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज डेभलप हंगै थाङो हांगा मा बेलाखन कायसा माने जों आमनो प्रिवेंटेबल डिजीज मानो ताङै हमाले जों जदि आमनो सिगा हांगा हांगाय अ मिस्टेक जों खाइगलाक जों ताम सानाय जदि चिन छरियो जेकुन कारणे पेन हंगा हांगाय जदि डॉक्टर बे नायजा खांगे पेन किलार रजागो जस्ट सिम्पटोमेटिक रिलीफ खाइना बागै একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম মানে ওটা কম সময় বাকি প্রেসক্রাইব খালাইজাগো কিন্তু বড় রকম খাই বড় খাই পেন খাঙ্গাই ন মানে বিনো রুট কজ ন নায়াকাरै যে তামनि बागै बसाको साइड खामना नायाकारै बरक प्रिफार खायो इजिली बिथि दुगाना थांगै बिथि पाइतुबै जानानि गमथिं हांगाय न जदि प्रलंग टाइम মানে মিনিমাম 2 থেকে 3 বছর যদি মানে পেন কিলার চাই ফাইগা হাंगा हांगाय आफरंगे শেষ পর্যন্ত বরনি কিডনি ড্যামেজ হंगै थांगोता गमना जों जदि मोसुं खांगाय प्रिभेन्ट खाइमानो आमा कैसे ब्लैक माने किडनी डिजीज नि प्रिवेंटेबल कैसे फॉर्म था जों जदि सिगां थेकन मा साइमानो हंगा गाय जों मिस्टेक न खाइगलाक अबन बागिना मानो साइमानो ब्लैक न इम्पोर्टेंट ताबो बेसिकली पेन किलार जे मान माने दुआन रगो आबा चिनि तंग एसिटामिनोफेन तारपरे तंग फेनासिटिन तारपरे तंग एनएसएआईडीएस नन स्टेरॉयडल एंटी इनफ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक आइबुप्रोफेन नेप्रोक्सेन তারপরে হাইড্রোস এসপিরিন আমার যত না পেন কিলার হ্যাঁ আমার কোনো ইউজ খাইজাগো বেশিরভাগ তারপর কোনো বরক যদি বিথি রংনি সিঙ্গেল বিথি অথবা কম্বিনেশন বিথি মানে 2-3টা পেন কিলার মিক্স খাইজাক একটা ট্যাবলেট দংগাম দে হেরক কম্বাইন বিথিতা গমতি হেরক ন যদি সিঙ্গেল নিসে কম্বাইন চাখাঙ্গাই তেবো রিক্স বাড়ি থাঙ্গো যে এনালজেসিক নেফ্রোপ্যাথি ডেভেলপ ओंनानि गाबोन बागिनो आं सानामो जोंगो जे नरक जदि पेन ओंखांगाय नों शरीर जेकुन रकमनि जदि सामानि दङ होंगांगाय फार्स्ट अफ अल डॉक्टर बे नायजाकदि नायमानि बिसिंतै तारपरे तामनि बागै पेन गै दंखा बेनि अ आसम रुक आमनास रमना नाङानो हाने कुनो साइमिया कारे जस्ट दुगाना सिमिन थांगाय अनेक कलक समय रमै 2-3 বছর रमै जदि पेन किलार मां चाइ दङ होंगांगाय শেষ हंगाय नरनि किडनी डैमेज हंगै थानाय सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज डेभलप हंगै थानाय अमा एकबार डेभलप हंगै थांगांगाय किडनी अलरेडी डैमेज हंगै थाङो आबान बागैनो आं सानामो जोंगो नरक न যে পেন কিলার সামান্য বিথিন অনেক কলক সময় রमै থাঙ্গै ওটিসি ওভার द काउंटर ड्रग दुगाना थांगै ता पाइदि आमा पाइ नर साखांगाय नरनि शरीरना खटिंनाय आमदि हाइता हंगांगाय ताबो जदि किडनी एकबार डैमेज हंगै थांगा हंगांगाय ताम खाइनाय हंगांगाय फार्स्ट अफ अल पहिला फरना बिनि ट्रिटमेंट खा ओ जे पेन किलार चाइ दं माने आपन इमिडिएटली स्टप खाइ नांनाय तारपरे किडनी टेस्ट खाइमाने बिसिं तेमा नायनाय जे अब सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज नि बु स्टेज थांगै सगैका आमरक नायना नांनाय इंगे ताबो जदि केबो मने खाइदि अनेक कलक समय रमै पेन किलार चाइ दं इंगे बिनि किडनी डैमेज ओदों खाइया अब बाहायके मानजाक हंगांगाय सडनली हाइनो डॉक्टर नायजाक दं रुटीन चेकअप खाइबरो जेफोर किडनी टेस्ट खाइयो आफरसे मानजागो जे बिनि किडनी डैमेज हंगा हानाय आमदि हाइदा जदि कोनो सिम्पटम करे हंगांगाय इंगे ताबो ताम सिम्पटम्स अंगे मान हंगांगाय जदि केपनि एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी ओंखा हांगाय इंगे बिनर पुला फरना हिस्ट्री दंनाय बिन छरियो माने पेन दं माने जॉइंट पेन फनांखा मास्कुलोस्केलेटल पेन माने बिन छरियो सामानि दंगै बो आगिन थेगे न माने अनेक कलक समय दंमै मिनिमाम 2 থেকে 3 বছর पेन किलार चाइ फायो होने आमदे हिस्ट्री बिन दंनाय इंगे मो कैसे पॉजिटिव हिस्ट्री माननाय जदि केपनि एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी दंगो हंगांगाय प्लस तम सिम्पटम्स अंगे मान हंगांगाय बिन छरि फुलिमानो
due to CKD chronic kidney disease শরীর জেনারেলাইজ ইডিমা মানো মোখাঙ্গ ফেসিয়াল পাফিনেস তারপরে পেটাল ইডিমা ইয়াক মনো ফুলি থাংমানো মোখাঙ্গ ফুলি থাংমানো তারপরে বিনি সেটিমানি প্যাটার্ন আল্টার মানো কোন সময় সেটিমানি বাড়ি মানো ফ্রিকুয়েন্ট মিকচুরেশন মানে সেটিমানি বাড়িখা মানে আগিন তাও गोबां সেতিও অথবা এনুরিয়া মানে সেতি একদম কমই থাংমানো সেতি গরিফাঙ্গি থাংমানো সেতিন এমন কমই থাংমানো te kaisangka tamne kobana mujungnai maicana mujungyangnai fatigue angnai shori durbol angnai maicana mujungya due to urea creatinine bangmani bagai due to CKD যে analgesic বিতে আমান বাগে যে কিডনি ড্যামেজ সংখ্যা আমান বাগে শরীয় ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন বাঙাই থানায় ও বাংমান বাগে মানে মাইচানা মুজিংয়া এনোরেক্সিয়া একদম শরীর দুর্বল জেনারেল উইকনেস গবানা মুজুঙ্গ নসিয়া আমদে হেরক সিমটমস নুগে মানো ngite কিডনি ডিজিজ ni bagai sometime back pain low back pain yango bini bisma o saimano back pain tongmano plus bohog nibo yang flank area o yango bisma gana o saimano pain engmano ta amrok jotono মানে nephropathy ni symptoms sometimes sedi kajak man tangi hmale sedi kidney damage ni bagai are bisi jodi leaking khangkai sedi kalar kajaknai amno hono hematuria bo kaisa symptoms angi mano je analgesic nephropathy ni hingkai tinini kok kamano analgesic nephropathy angi mano jodi jeng মানে malpractice khai jodi delino মানে bithi dugano thangai bithi samani bithi paisai tong hangkai chin chorini saman dogano kom khaina bagai bini কোনো proper diagnosis khaya kari because always no doctor jefro analgesic অথবা painkiller prescribe খায় ama অনেক short period ni bagai prescribe khlai jago মিনিমাম 5 to 7 days রক আমার চেয়ে বেশি বাট কে তারপর যদি আমরা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং খাই একদম 2-3 বছর রমে চাই দঙ্কা হাঙ্গাঙ্কাই বিন ক্ষেত্রে হাঙ্গাঙ্কাই আবার এনার্জেটিক নেফ্রোপ্যাথি মানে পেন কিলার চামানি বাকি যে কিডনি ড্যামেজ সংখ্যা আবার নানি চান্স বেলেখানে বিসঙ্গি থাঙ্গো এন্ড ইভেন বড় রক অঙ্গিব দঙ্গো আং নিজে অনেক কেস মাংখা যে পেন কিলার চাই দঙ্গো আগে অনেক কলক সময় রমে 2-3 বছর এরপরে কি তাও ফাইনালি ডায়াগনোস সংখ্যা সিকেটি বাই ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বাই ডায়াগনোস সংখ্যা আমদি হাইতা গাবান বাকি ন আং নরক ন o message kana mo songo o tinen video ni bisingti o tinen awareness video ni bisingti norok jodi pain ngi tongo hangai shorio jekno rokom joint pain ngi tongo tapore dysmenorrhea menstruation pura pain ngi tongo ba headache ngi tongo ba low back pain bisma sai tongo hangai first of all norok doctor by consult khai di tarpore norok pain killer cha di plus o je main tamne bagi pain ngi tong bono diagnosis khlai jak di because pain killer just symptomatic relief se pain killer by nong ni rok ni permanent treatment engya অমনা কামকে বুঝি নাংনাই তামো রোগ ngi pain ngi tong sai tong kam sing kari nangnai hangke pain killer ni use as komi thangnai ta গমন তিনাং সানামো চুংমানি সে অ ভিডিও নর যেসে মানসাক শেয়ার খাইদি যাতে বড় রক মানে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং পেন কিলার ন কলক সময় রমই চাওইতা টংথু বিকজ তাঙে হেমালে পেন কিলার ন কলক সময় রমই চাই টংকা হাঙ্কাই আলটিমেটলি শেষ পর্যন্ত 2 থেকে 3 বছর পরে বিনে সিকেডি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ অথবা কিডনি হাইমিয়াকে থানাই আমার বেলেখান ইম্পর্টেন্ট ও যে পেন কিলার চাওই যে কিডনি হাইমিয়াং মানে অমন হানজাগো analgesic nephropathy hingke analgesic nephropathy kaisa preventable rok jengomon jodi mujung khangke prevent khaimano o borok jodi tabo kono borok jodi tabo bujiya kari pain killer no kolak somoi romai chai tonya hangke bini o rok usingya amon bagin mo kaisa preventable rok so jengomno ingnan sekang no jengomno saimanani te awareness khainani belekan important amon bagin ang mujung norok ei video no jeseng mansak share khairudi jate kon borok rok analgesic nephropathy hai rok ta manjak thu nijini bulne bagai ट्रेन बेगाम संग आमते हैकन इम्पोर्टेंट माने निजने ओन लैंग्वेज Kokborok बाय मेडिकल हेल्थ टिप्स माना मुजुं हांगांगाय मेडिकल टॉपिक नो सिना मुजुं हांगांगाय सब्सक्राइब खालाय रेडी एनर्जेटिक टिप्रासा YouTube चैनल नो तैसे हाय नो माले फने कैसा कताल इंटरेस्टिंग वीडियो तो बई ट्रेन बेगास नो टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड डू सब्सक्राइब टू एनर्जेटिक टिप्रासा YouTube चैनल हम बाय